हाय पिला माने मु सुश्री शिक्षा सरस्वती चैनल को तुम मन को स्वागत आशा करे तुम माने भलर थिबो। आज आम मथुरा मंगलर 18 छांदर थिबा समस्त एमसीक्यू को आलोचना करिबा। या पूर्व मथुरा मंगलर पंचम छांदर समस्त एमसीक्यू आम आलोचना करि सारिछु। जो माने वीडियो देखिना डिस्क्रिप्शन ले लिंक दे देबी जाके देखि दबो। बाकी मथुरा मंगलर आम समस्त छांद जोगडा सब एसएसबी रे अछि कि अन्य सिलेबस रे अछि। से सिलेबस वाइज आम तार लॉन्ग टाइप आलोचना करि सारिछु। तो जो माने देखिना दया कर देखि दबो। वीडियो टी जदि भल लागिवो निहाती रूपे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवो। आसंता आलोचना करिबा। हमर प्रथम क्वेश्चन प्रथम रहुची रजक मारिबा गंध पुष्प नेबा संपर्क रे किए कंस आगे जणाई छंती। रजक मारिबा गंध पुष्प नेबा जेतेबेले कोन हेछि ना मथुरा पुर को आसी कृष्ण विजय करि सारिचंती। मथुरा राजा दांडरे जेतेबेले कृष्ण चालीचंती सेतेबेले से रजक को मारिचंती, रजक निधन करिचंती। आउ गंध पुष्प नेबा अर्थ कोन ना कुबुचा आसिकी नई नई आसिकी कृष्ण को मथारे गंध पुष्प चंदन इत्यादि देकी तांको वंदना करिछि। तो से सब को जाई कि कोन हेछि ना डगर जाई कि कंसन को आगरे कहूची कि हे महाराज कंस कृष्ण ए मथुरापुर को विजय करिलेनी करि नाहंती। तो से कोन करछन्ते ना तां डगर जाके कहते हे कंस हे महाराज कृष्ण आम मथुरा रे प्रवेश करना। तो से आसवा मात्र के कौन है ना मथुरावासी समस्त कृष्ण को प्रेम रे पागल प्राय हो जाइछन्ती। कुबुजा आसिकी गंध पुष्प देकी वंदना करुछि। आ कृष्ण मध्य तमर समस्त तमर जतिकी पठेइथिल बलियार सैन्य माने तमर बड़ बड़ योद्धा माने समस्त को से मारी पकाइछन्ती, रजक को निधन करिछन्ती। एमिति आसिकी अनेक कथा कंस को जणाउथांती। तो किए जणैछन्ती ना डगर जणैछन्ती। द्रुमिला नंदन किए केते सुंदर क्वेश्चन टे। द्रुमिला नंदन किए? द्रुमिला नंदन किए पिला माने? द्रुमिला नंदन हेउचन्ती कंस। कंस को एठी कोआ जायछि द्रुमिला नंदन। जो माने देखिनो लॉन्ग वीडियो रे जाके देखि दबो। सब किछि डिटेल्स रे आलोचना करा जायछि। सुंदर लागिबो सुनिबा को, देखि दबो जायके। 3 नंबर क्वेश्चन कौन रही ना आपना कार्य जेबे आपे न करी ताहाको कौन कहा जाए? ताहाको नपुंसक कहा जाए। एटा को उद्देश्य रे कहा जाए ना जेते बेले कंस समस्त महाबलशाली योद्धा माने राक्षस माने अन्यान्य मल्ल योद्धा माने कौन हेछन्ते ना कृष्ण को मारिबा पाई विफल हेछन्ती। कृष्ण को मारि पारनांती, ओलटी से माने मृत्युवरण करिसन्ती। सेतेबेले डगर आसी कहिसन्ती जणैसन्ती एमति सब हेछि कृष्ण समस्त को परास्त करि सारिसन्ती। तमर बड़ बड़ योद्धा निधन हेइ सारिसन्ती। सेतेबेले कोन हेछि ना कंस रागरे विषादरे से कोन करिछि निजको धिक्कार करिछि। आ कहिछि मोर ही भूल, मु निज कार्य निजे न करिकि अन्य हाथ रे दे देली। से कार्य को मु करिवार थिला, मु करिथिले आज कृष्ण को मारि सारि थांतिनि केबे आगुरु। किंतु मु कोन करली मु निज कर्म को निजे डाकिली, निज जिह्वा निजे छेदन कली। मु तांको हाथ रे दे देली, सेमान को दे देली कि सेमाने कृष्ण को मारिबे। किंतु हेटा मोर भूल थिला। जो माने निज कार्य निजे न करिकि अन्य मान को हाथ रे करांते, अन्य मान को कार्य संपादन करिया पई दियंते, सेमान को नपुंसक कहा जाय। एई अर्थ रे ए क्वेश्चन टी आसीछि। राते पाहिले कंस कौन करिवे बोले डगर को कहचंती ना जेतेबेले कंस रागी जाइचंती कि कृष्ण को तमे मारि पारलोनी। कृष्ण आसिकी मो मृत्यु आसिकी मथुरापुर पहुंची सारलानी, मो दांड रे पहुंची सारलानी। किंतु आमे ताको ए जाय मारि पारिलु नाही। तो सेथि पई से कहिचंती कोन ना ना राती पाहिले कंस कौन करिवे बोली कहिचंती। कंस रागी कहिचंती कि आमे तो मारि पारिलु नाही। ठीक अछि, जहा गला कथा गलानी, जहा गला कथा गलानी। तेणु आम राति पाहिले कौन करवा, मु राति पाहिले से कृष्ण को छाड़बिनी, मु कृष्ण को मारि पकाइबी बोली कहिके डगर आगरे कंस बाहास्फोट मारु थाए। काहाकू तीनी लोकरे निंदा करंती पिला माने ना नपुंसक बाजे आपनार कार्य आपे न करे। एटा को उद्देश्य रे कहै जानिथिबो जे आपनार कार्य आपे न करे। मु पूर्व से 3 नंबर क्वेश्चन ले बुझेकी गली। 3 नंबर हां 3 नंबर क्वेश्चन ले बुझेकी गली। तो से उद्देश्य रे कंस कहिचंती, कंसंक माध्यम रे कवि एथारे कहिचंती कि जो माने आपण कार्य आपे न करंती सेमान को नपुंसक कहा जाय। निज कार्य सब बेले सर्वदा निजे करबा दरकार। छोट हो बड़ हो भल हो खराब हो निज कार्य निजे करबा दरकार। आउ का माध्यम रे कले से कार्य केबे भी कदापि सफल हुए नै। थार कवि कहिबा को चाहचंती कि निजर कार्य सर्वदा निजे कर।
ତେଣୁ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ନପୁଂସକ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? କୃପାଣର ଅର୍ଥ କଣ? କୃପାଣ, ସୁନ୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟିଏ। କୃପାଣର ଅର୍ଥ କଣ ପିଲାମାନେ? ନା କୃପାଣର ଅର୍ଥ କଣ? ଖଡ୍ଗ ବା ଖଣ୍ଡା। କୃପାଣର ଅର୍ଥ କଣ? ଖଡ୍ଗ ବା ଖଣ୍ଡା। କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? এটা କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଯେତେବେଳେ କଂସ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନ ମାରି ପାରିବା ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଛନ୍ତି, ରାଗିଛନ୍ତି, କ୍ରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି? ମୁଣ୍ଡରେ ଖଡ୍ଗ, ସେଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳର 18 ଛାନ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କି କଂସ ମଥାରେ ନିଜ ମସ୍ତକ ଚାରିପଟେ ଖଣ୍ଡାକୁ ଘୁରାଇକି, ଖଡ୍ଗକୁ ଘୁରାଇକି ବା କୃପଣକୁ ଘୋରାଇକି ନିଜ କରରେ ରାଗିକି କହିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କାଲି ସେ ଦୁଷ୍ଟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇବି। ଆଜି ରାତି ପାହିବାକୁ ଦିଅ, ଆଜି ରାତି ମୋର ଶାନ୍ତିରେ ପାହୁ, ମଙ୍ଗଳ ପାହୁ, ରଜନୀ ଆଜି ଭଲରେ ପାହି ସାରୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇବି କହିକି ସେ ରାଗରେ ଭାସ୍ଫୋଟ ମାରିକି ଖଣ୍ଡାକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଲେଇକି ଏସବୁ କହିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କାହାଠାରୁ ଚନ୍ଦନ ଘେନିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମଥୁରାପୁର ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି? ନା ମଥୁରାବାସୀ ଆନନ୍ଦରେ, ଉଲ୍ଲାସରେ, ଖୁସି ହୋଇକି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତ ମଥୁରାବାସୀ ନର ନାରୀ ମାନେ, ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ବନ୍ଦାପନା କରିଛନ୍ତି। କଂସ ସିନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର କେବଳ ଶତ୍ରୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଥୁରାର ସମସ୍ତ ନର ନାରୀ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ତମେ ଜାଣିଥିବ କଂସ କଣ ନା ସେ ଡରେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖିଥିଲା ମଥୁରାବାସୀକୁ କି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବନି ତମେ, କେହି ହରିଭକ୍ତ ତମେ କେହି ରହିବନି, ଯେମିତି ଯିଏ ରହିବ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେବି, ମୁଁ ତାର ହତ୍ୟା କରିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଡରରେ ସିନା କେହି ପୂଜା କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ, ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାରେ କିଏ ଥିଲେ? ନା କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ସାକ୍ଷାତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ମଥୁରାବାସୀ, ସେମାନେ ଛାତି କୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ଉଲ୍ଲାସରେ ପ୍ରେମରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାପୁରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରିଛନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି? ନା କୁବୁଜା ନଈ ଆସି କଣ କରିଛି? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ କୃଷ୍ଣ କାହାଠାରୁ ଚନ୍ଦନ ଘେନିଥିଲେ? କୃଷ୍ଣ କୁବୁଜା ହାତରୁ ଚନ୍ଦନ ଧରିଥିଲେ। କୁବୁଜା ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି କଣ କରିଥିଲେ? ବନ୍ଦାପନା କରିଥିଲେ। ମଘବାନ କିଏ ପିଲାମାନେ? ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ମଘବାନ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଇନ୍ଦ୍ର। ମଘବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର। ଏଇ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ଯୋଉଗୁଡାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ, ଆଗରୁ ବି ଆସିଛି। ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ, ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ତ କଣ? ମଘବାନର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ଇନ୍ଦ୍ର। ଦନ୍ତିପାଳର ଅର୍ଥ କଣ ପିଲାମାନେ? ଦନ୍ତିପାଳ। ଦନ୍ତିପାଳର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ମାହୁନ୍ତ, ଯୋଉମାନେ ହାତୀ ପିଠିରେ ବସିଥାନ୍ତି, ଯୋଉ ମାହୁନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ କଂସ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ତ ଗଲା କଥା ଗଲାଣି, କାଲି ରାତିକୁ ପାହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇବା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଡଗର ମଧ୍ୟ କହେ ତମ ତାଳରେ କହିଛି କି ହଁ ମହାରାଜ ଯାହା ଗଲାଣି, କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ମାନେ ତାକୁ ମାରି ପକାଇବୁ। ମିଛରେ ତାକୁ କଂସଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇକି କହିଛି କି ହଁ ଆମେ ତାକୁ ମାରି ପକେଇବୁ, ଆମେ ସବୁ ଏମିତି କରିଦବୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଂସର ମନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାଲି ମାରି ପକେଇବୁ। ଆଉ ତମେ କଣ କର ନା ଆଜି ରାତିରେ ମାହୁନ୍ତକୁ ଦ୍ୱାରରେ ଜଗେଇକି ରଖ, ଦନ୍ତିପାଳକୁ ଦ୍ୱାରରେ ଜଗେଇକି ରଖ, କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ତ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦନ୍ତିପାଳ ଶବ୍ଦଟି ଲଗାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝା ହେଲା। ହଁ, ତାପରେ କଣ ହେଇଛି? ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନା ଦନୁଜ ନୃପମଣି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଦନୁଜ ନୃପମଣି। ସୁନ୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟିଏ। ଦନୁଜ ନୃପମଣି କିଏ ପିଲାମାନେ? ଦନୁଜ ନୃପମଣି ଅର୍ଥାତ ଦାନବ ମାନଙ୍କର ନୃପମଣି କିଏ? ସମସ୍ତ ଦାନବଙ୍କର ନୃପମଣି କିଏ? କଂସ। ସମସ୍ତ ଦାନବର ନୃପମଣି ଦନୁଜ ନୃପମଣି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ନା ଦନୁଜ ନୃପମଣି। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏସଏସସି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିଲାବସ ୱାଇଜ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଓ ଏମସିକ୍ୟୁଜ ଗୁଡା ଆଣିବୁ। ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କିଛିଟା ତାର ସାରାଂଶ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଯୋଉମାନେ ଦେଖିନ ଦୟାକରି ଯାଇ ଦେଖିଦବ। ଭିଡିଓଟି ନିହାତି ତୁମ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ, କାହିଁକି ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର ଏମସିକ୍ୟୁଜ ନିହାତି ଆଣିବୁ, ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହବ। ରଖୁଛି। ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ରୂପେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।